गोटे नुआ वीडियो गोटे भाई जिनस हवा जाऊँगी खास आपंट सरप्राइज रही जापर कौनटा नेक्स्ट वीडियो ये देखिए आनीटा यहाँ सहित आज समस्ते कहते सांग मैंने आउ कहीं भाज आना कहीं आज भाज अच्छा रेडी कर सब आज चूल्हे आज करेंगे से पूरा माछ तरकारी करेंगे पूरा तो रेडी रेडी कर सारी चलो तुम बाहर को जावा चुली फुल लगेगा चुली फुल लगे सारापर आम ये करवा बहुत खुशी होगी माछ तरकारी खाइब चलतु आम रेडी रेडी करदे रेडी फेडी करदे मैडम आसवे सांग मिसी करिया मस्त करी चुली करिया आप देखो एंजॉय करूँ चलते रेडी करिया ए चलती चुली लगा चलती आ सब रेडी है सामान पत्र धीरे धीरे आसला मसला मसला आसला आठी बसी मो झीटी बसी मो पाखे परिया पत्र साहय कर कटाकटी भल मंद ताऊ भी बस मुझे भाजा माछ चलतु चुली भी लगा हो लगी सारापर माछ नहीं आसले मोना देखीदेवी भजा हम केमती कौन कौन हो देखिए नेक्स्ट चुली लगी रेडी आगे पड़ी रेडी कौन कहले आम जो तावा भी तावा पूरा गरम हो जाए गरम तेल भी पूरा गरम हो जाए खाली मुना खाली आने जाऊँगी मुना खाली आने माछ भी आने अभी पकड़े खाली तादेह तेल गरम हो चलो देखिए मुना भाजे तो कहते मैडम कहीं आसुना मैडम कहीं करना मैडम को आशा पूर्ण होती जोटा कि चुली फुली रेडी कर तावा फुआ भी आसी देखिपार केमती आउ ता सहित एवं माछ भाजती आउ मुना भी माछ भाजा स्टार्ट कर आज से पूरा टोटाल करेंगे आज नुआ यूनिक टाइप से वीडियो करेंगे मतलब कहते रोसईटा जोटा कि मुझे से कहते सहित कौन कौन आड करेंगे मुझे देखी दूसरी से कहे से टे माछ पकई सारूँ आम पचार से नुआ रेसिपी टाइप करेंगे कहते पार्टी छाड़ी एमती रिसीव करी ठीक अच्छे मोटू भल रिसीव करेंगे से देखिए से कहे कौनटा कौन कौन पकई केम करेंगे देखिए टे रुँधु ए चलतु आम मुना सहित शुणा इंटरव्यू ना बड़ कुकिंग मास्टर आसती कौन देखिए कौन कौन सब पूरा यूनिक आज हम खाइबा आज सदना छुई करेंगे माछ तरकारी ये ना तुम रेसिपी हूँ सदना छुई माछ तरकारी केमती करेंगे देखा भजाभुजी कर सारूँ आपको देखिए से कर चली पूरा कटाकटी चलती जोटा कि मना कर कटाकटी बसिक कटाकटी कर सदना छुई काटुच्च सहित टमाटर कोबी काटे फुल कोबी ये नुआ रिसीव करेंगे केमी आप देखिए माछ भी मैंने मोटू आज बहुत मैंने बढ़िया रिसीव करते माछ देखते कि सुंदर भाव भाजुंट मस्त लुकिंग देखा रेट भल जापे आ कटाकटी कर आगे माछ अच्छी ये भजा है भजा हम ता सहित बेसर कौन रखते देखा ये बेसर कर पानी रखते सिधुआ पानी बहुत बढ़िया मजा सिंपल कर मसला रखते अभी कटा चलती है मस्त कर काटन साइज कर पनीर छोट पनीर मुझे छुरी काटे से पनीर काटते छुरी काटे हाथ हाथ कर डरिकी ठीक अच्छे ये छुटिया कोबी काटुच्च चलते देखिए सब भजा कर कटा मसला रेडी करते कटा सारा केम बल ने फास्ट देखिए ठीक अच्छे केमती लगे से जो भाई देखते देखते कमेंट जाने भाज वीडियो केमती लगे जो भाई मैंने कमेंट करते भाई भाज गाना आना रेडी कर आज मस्त करके नॉनवेज फास्ट टाइम से करते मुझे चिकेन करी नॉनवेज माछ देख देख हाँ चुली बहुत सत्य सामान बहुत बढ़िया लगे चुली खाई कहीं बहुत खुशी मैंने इंटरेस्ट वीडियो कर इंपोर्टेंट नुहे जी दौन खाया कहीं चुली बहुत दिन खाई आने आप खास देखिए बोलिए सहित वीडियो भी हो आप देखो शिखु आई नुआ जो भाई मैंने शिखी थे भाज पाक शिखु सदना छुई माछ तरकारी कोबी देखिए केमती देखिए स्टाइल करते ठीक अच्छे चलते ए काटुच्च माछ आउ टोटल भाजी सारा रेडी कला रेसिपी केम कौन प्रोसेस में देखिए निश्चय देखिए ठीक है खोजे आगे देखिए कौन कर नेक्स्ट भाज माछ भाई सारूँ गोटे छेकटा भाजीगला सांग देखिए केते लुक के मैंने सुंदर लगे माछटा चुली भजा बोलिकी मुना भाजुंट गोटे थर भजा सहीला मुंड मुंड भाजती डरी होती क्या छिटकुची तेलटा भाजुंट गोटे छेक सरीगला भजाटा ता सहित नेक्स्ट जोगार करते देखिए कदली पत्र कदली पत्र सब आनी मस्त करी आम तो देखिए बाड़ी घर केमती सब कदली पत्र सब भल मत अच्छे आप जानते ठीक अच्छे चलतु ये केउझर आम तो चली फाँका जगह सुविधा और मत लगुच मैंने इंटरेस्ट जिन भल चुली खाए बोलिए ये 2-3 दिन हम ये आरंभ होती आगु के नुहे नहीं खेल किनी खाई उठा चुलीटा किना चुलीटा और मुना काटी आलू पकड़नी और मसला मसली तो काटती माछ भी बहुत बढ़िया लोभ हो खाई खंडे के सुंदर देखिए भाजी मस्त करके लुकिंगटा केमती जानीपे केमती बड़े देखा कटा कर आलू देखिए माछ भजा गोटे थर सरीगला आगे थर होती नेक्स्ट से रेसिपीटा कर मेन जिन रेसिपी कला देखिए आप देखिए ठीक अच्छे अपेक्षा निश्चय करते भाई भाई मैंने कि स्माइल 2 दिन खरा काटुच्च कितु तो आधे कर खरा पड़े गोड़े नहीं बुली सब बस जाओ छाई हम ठीक अच्छे चलो से आलू काटने आलू से साइज कलम से भात छोड़ दियो से हाथ छोड़ दियो बड़ा टी चलते हुए देखिए कटा सब कर सारे टमाटो काटे सैला रेसिपी कला आप देखिए अपेक्षा करते ये गोटे नुआ जिन कर बेसर टी नहीं गोटे माछ बेसर गोटे मसला फिश फ्राए गुड़ा कौन देखते मसला देखिए मसला कौन फिश फ्राए मसला फिश फ्राए कर बाटन से बाटन देखिए आ भजा तली हो गलानी सब सब कम्प्लीट हो ना वाह मसला लुकिंग लुकिंगटा सब खाया बहुत बढ़िया कर मस्त खाया देखिए आप एंजॉय करूँ शिखु किसी जाना भाज को शिखु जो भाई मैंने भाई जाना भाज को शिखी मसला जो बेसर देख कर ठीक अच्छे ये सब तो होगलानी बाकी रोसई सारा कसा रोसई करेंगे देखिए भी मैडम आरंभ करते मसला फिश फ्राए वाह देखा अरे बाप रे कौन कले मैडम आज पूरा खाइए पूरा मसला फिश फ्राए गोटा कर बढ़िया मजा हाँ सीटा पर्सनाल खाया ना ना मुझे खंडे खंडे
जो भाई भाई मैंने अच्छा देखुं जो अच्छा फलोर्स मैंने मो यूट्यूब फैमिली समस्ते आ भाज वीडियो केमती लगे कमेंट जानते पो मान ये सब पसंद प्लीज टी लाइक आ कमेंट कर जनइबे भाज रोसे जना अच्छी ना भाज मैंने देखो बहुत बाध्य आसती क्या लाइव आसना भाज भाषा भाषा कहते आप जानते मुझे ठीक अच्छे चलते देखिए सहित आगू देखिए बहुत किसी देखिए भाज कला रोसईटा देखिए गोटे अच्छा जो बिल्ली अच्छा घरे गोटे जानते लुचि खाँच बिल्ली लुचिकी से आगुरा खाई गोटे पीस मुझे कहली तुम गोटे बिस्कुट खाई दियो पूरा सेम सांग बिस्कुट देखा गोल्ड देखिए सुंदर पेटी माछटा बहुत भल सांग सतरे डेली आउ मैडम भाजी दिल्ली खाली गोटा बस बट आम तो कहीं ना आम पेहू मु 3 जन कहीं कहूँ ना गाँव गले कले शाशु शर्मा फिल करिए बुढ़ा माथ बच्चे देखो धरिकी खाऊ बुढ़ा बहुत मजा होता वीडियो सब आप देखते चुली रोसे एंजय करूँ आगे बहुत किसी देखिए ताले मसला फिश फ्राए भजा आगे देखिए किस अपेक्षा करते देखिए भाज रोसे करते ठीक अच्छे भाज स्टार्ट कर कोबी फुलकोबी आलू सजना छुई भजा माछ भाजी देते ठीक अच्छे डाइट शुक्ला बाछुँच पूरा चुली तो तेल टिके पकड़ चलो कहीं गैस रखे चलो कि चुली केमती पड़ो बहुत बढ़िया से भाज भाजुनी सब रेडी कर देखिए कि धुआं भाज पकड़े बहुत चुली धुआं जानते आगे चुली रोसे कर से घर घर से रोसे करते कि मैंने बाहर 6 वर्ष आम चुली रोसे फास्ट टाइम से चुली करते तेणु वाचिक मुझे करती आप देखते वीडियो से आगे करते कि आम घर करना ठीक अच्छे आम घर करते आम घर रोसे करना ये सब सुविधा ठीक अच्छे भाज मैंने चांस दिखते ठीक अच्छे आउ देखो भाज सुंदर भाज आप कौन खाई कमेंट निश्चित करेंगे कौन देखो जो नोट कमेंट जानते जो भाई देखते से कमेंट करेंगे भाज इंग्लिश स्टाइल बात करते आगे तेल टिके शुक्ला बात तेल कड़ा था तेल कड़ा कौन करना कड़ी तुम हाँ चूड़ा कड़ी चूड़ा कड़ी এটা তো তেল ফ্লেট না অল্প করে দাও যেটা কি এটা হোটেল মানে বেশি ইউজ বড় বড় জনে হোটেল কেমন লাগে মনে দিটা এই আমরা ছোট ছোট ডালমা পুরো ডালমা করলি আর ভালো ভাজি ভাজি সরু তারপর নেক্সট প্রসেস কম করবে আমি দেখিবা সে কেতলা বিয়ে করে ভজাটা দেই দেখুন আর যে ভজাটা করলি টিপট পড়া হইছে কিন্তু জানা বেশি বাট পড়া ভাজি তারপর আমাদের ফিশ মশলা ফিশ ফ্রাই দেখুন তার সাথে ভজা চালিস আসলে তো মানে আগু অতি দেখিবা বহুত কিছু ভিডিও ভাজ করবে সব কিছু পার্ট করনি সব ভাজ করতে আপনারা দেখি করে জানবে ঠিক আছে দেখুন সাং মানে এতে চিপটিং এটা বহুত বড় চিপটিং হ্যাঁ মানে মু এটি ভিডিও করার ব্যস্ত আরে কিন্তু এই যে ফিশ কোন মশলা ফ্রাই মশলা ফ্রাই যেটা করছেন পড়পড়া করি কিন্তু ব্ল্যাক টি আছে কেন মশলাটা তো আর খাইবা চলেন এতে সাতটা লোক আপনার এইগুলা পছন্দ সে কমরে জানাতু দৌনাটি মো ভাই বোন মানে অনেক সমস্যা দিও না মতে নদলে মো ভাই বোন মানে টিকে দৌনাটি সেটি দাবনি দেখুন দেখুন কইলে বলি দউছেন ভাই বোন মানে যে দেখুন নিশ্চয় খাই দিও তার সাথে মুজে উঠে খাই দিও মশলা ফ্রাইটা আগুন সে দেখুন চাচি রোষেই সলা পরে দেখি নিশ্চয় অপেক্ষা করতে সামনে ভাই বোন মানে মোর এত সুন্দর ভাবে ভাজ ভাজি দিয়েছেন কিন্তু আর পোটপোট করে ভাজিটা দেখা তো আপনারা জানিবে মু যেতে থর ভাজিছি মানে গ্যাস রে এইভাবে একটা লুক আতে ভালো সুন্দর আসেনি তার সହିତ আপনারা দেখুথিবে কিন্তু খাইও কেতে টেস্ট লাগবে যে হিসাবে হচ্ছে জাল দেখি ধীরে ধীরে জাল অল্প আছে আর কিন্তু ভাজ করতে কাটি দেব না এবার তো কাটি দেব ভাজ এবার কাটি দিলে তার সাথে কিন্তু গরগরিয়া নিয়ে রাখুন চুলি এবে কড়াই বসাই দিলে চলন্তু ভাজ দেখিলে কড়াই বসাই সব রেডি করে দিলে আর এবে চলন্তু আমি কোন তাতে পেঁয়াজ টমেটো কাটিবে হ্যাঁ ঠিক আছে সরিষ তেল নিয়ে আসি সরিষ তেল করি সে কোন করছেন দেখিয়া কেমন কোন করছেন দেখি আপনারা এবার স্টার্ট করে দিয়েছেন ভাউজ গরমে ভাউজ পুরা মানে কান্দিলেন ঝাড়া ফেলাইগুলো দদরা হয়ে পিলা লোক বহুত কষ্ট রেসি করছেন ভিডিও মু করি বলি কিন্তু আস মো যে ভଉଣୀ ମାନେ ভাই মানে সমস্ত দেখি বলি ভারি ইচ্ছা করলে ভাউজ ডাক রোষেই করন্তু আমি দেখিবু খাইবি রেসিপিটা কোন কেমন করিবে ভাউজ এবে তেল পকাই দিয়েছেন পিঁয়াজ বি কাটুন তার সাথে সেপটে নেক্সট কোন পকাইছো কেমতি দেখিবি ଟିକେ এবে স্টার্ট করে এটা ফুটণ দেখুন ভাউজ কেমন কোজন কুনি পিলা এটা ফুটণ যেমন ফুটণ দেখি না দেখন্তু না মো অଛନ୍ତି ভাই মানে মো ভଉଣୀ ମାନେ কমেন্ট দেবে ভাউজ আমি ফুটণ জমা দেখিনু সেপটে রখনি এইপটু রখ সামনাকু গরম তো লাগিয়ে দেখুন দেখ এবার ফুটনটা ফটফট হচ্ছে না দেখে ফুটনটা টিকে যাও তারপরে পেঁয়াজ পকাও ফুটন হয়নি হও ঠিক আছে এবে ভাউজ এবে পেঁয়াজ দেলে বিচরা কষ্ট পাচ্ছেন তো মো ভাউজ যে ভাই আর মো ভଉଣୀ মানে দেখুছেন কৌলে ভাউজ টিকে দেখাও সে ভাউজ কাই আনুনা লাইভে ঠিক আছে লাইভ ন আসবার কারণ সেদিন নেই আসি তাকে আজ পুরা গোটা পনিশমেন্ট দিয়েছি সে আজ করবে খরারে সবাই কুহতি তুমি করদেছ মু খাওছি আজ সে করবে আজ মু দেখুছি প্রসেসটা সে করছেন তাকে কিন্তু সব আইটম সব যেতে ভালো মন্দ সব মাইন্ডটা তাଙ୍କର স্তমনা এটা রেসিপিটা মানে রেসিপিটা সে করছেন এই মু তো এইগুলা কেবে করি নাই আর তার সাথে পেঁয়াজ বি ভাজি গেল সাংে সাংে চুলি গোল্ডেন হয়ে যাচ্ছে পেঁয়াজটা ঠিক আছে পেঁয়াজ টিকে ভাজি যাও এবে বোধে এবে বেসরটাকে দেবে দেবে কেন হয়ে গেল পেঁয়াজটা সাংে সাংে টিকে গোল্ডেন হয়ে গেলানি এবে আর রখিদেলে আর কোন করিবে তাঙ্ক প্ল্যানিং করছেন কোন করিবে না কোন আমি জানি এবে দেখুন ভাউজ এবে মশলা পকাই দেবে খালি বাকি রহলা বেসরটি ভাজিলা পরে তারপরে মশলা মশলা অ্যাড করিবে এবার করিও এবে হলদি গুঁড়ো ভাউজ পকাই দিলে মো ভଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାନ ମାନେ ঠিক আছে ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାଉଜ ରାଖ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ବେଶୀ କଣ ରାଖ ସେମିତି ଥାଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏବେ ନମକ ठीक है थोड़ा सा नमक डाल दिया हाँ नहीं ठीक है देखिए मसला को घाटी देते भल अनुसार अति सुंदर भाव घाटी मसला को नहीं ठीक अच्छे भौणी मैंने जो भाई मैंने देखुं भाव कमेंट निश्चित जानवे भाव आसे कि रोसे ठीक प्रोसेस करते ना नहीं जो भौणी मैंने जानते रोसे आ मसला हो जाऊ नेक्स्ट कौन करेंगे मुझे देखी देखिए आपने
ଏବେ ସେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା କାଟିଥିଲେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ଏବେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏବେ ସେ ବାକି ତେଲ ଗୁଡ଼ା ତାଦେହରେ ପକେଇବ ତେଲ ସେୟା କରିବ ନା କ'ଣ କରିବ ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଧେ ସେ ସେଥିରୁ ଆମର କାଢ଼ି ଖାଲି କରିକି ତା ସହିତ ଭାଉଜ ଏବେ ସେ ତେଲ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ସେ ପୋଡ଼ା ତେଲ ଟିକେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଆଉ ମସଲା ଦେହରେ କଷିଦେଲେ ଆଉ ଫୋପଡ଼ା ହେବ କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଆଉ ଏବେ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲେଣି ଖରାରେ ଝାଳ ବାରିକି ବାଜା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଫୁଙ୍କି ଦରକାର ହେଇଛି ଆଉ ଭାଉଜ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସ ମସଲା କଷୁ ଆସ ଏଠି ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ନାମ ପଟା ଦେଇଛି ନାଇଁ ଏଠି ଘର ଭିତରୁ ଯାଇଛି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଭାଉଜଣ୍ଡାକ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତୁ ସଦା ଗାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପଦା ଆଣି ବସି ପୁରା ଖରାରେ ଖରା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖରା ହେଉଛି ପୁରା ହେଭି ଖରା ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଖରା ମୋ ଦେହରେ ବି ଆଉ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ମାନେ ଅକଳିଆରେ ବୋଲେ କର ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହେଲା ସେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ସଣ୍ଡେରେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଉଜଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇମାନେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରେସିପି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତ ଦେଖିଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବା ଆଗକୁ କରି ଖାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ନ କଲେ ନା ଭାଉଜ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କଲେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଉଜ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏବେ ଭାଉଜ କ'ଣଟା ଆଡ଼୍ କରେন କି ମସଲା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ଆଚ୍ଛା ମାଛ ମସଲାଟା ନା ଭାଉଜ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ପିସ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିସିଂ କରିଦେଲେ ନା ଭାଉଜ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲେଣି ବାଟଣଟା କଷୁଛନ୍ତି ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନା ଚୁଲିରେ ବାସ୍ନା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୁହଁ ଦେଖିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ପନିପରିବା ମୁଁ ଚାରିଟେ କହିଦେଲି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭାଜିଦେବେ ଭାଉଜ ଫୁଟଫୁଟ କରିକି ନା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିଲେ ଭାଉଜ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଷାକଷି କରୁଛନ୍ତି ଧୂଆଁ ମୋଳ କରୁଛି ଏବେ ହେଇଗଲା ବାଟିଲା এটা ହେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେବେ ଟିକେ ଦେବ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିବ ତାପରେ ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ମାଛ ପକାଇବେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୟାକରି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଉଜ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଶିଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଭାଉଜ ଟିକେ ଶିଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଛ କହୁଛ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରୋଷେଇ କରୁଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଷାକଷି ହେଇଗଲାଣି ତା ସହିତ ଭାଉଜ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କି ମସଲା ପାଣିଆ ସେ ମସଲା ପାଣିଟା ଦେବେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତା ସହିତ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ପୁରା ନଈ ପାଣି କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ନଈ ପାଣି କରିବେନି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ ରାଗନି ମଜା କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ପାଣି ଦେବା କଥା ବହୁତ ବି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ ପାଇଁ ମାଛ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାଉଜ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ଭଜା ଖାଇସାରିଲେଣି ଭାଉଜ ଆଉ ନା ଭାଜିଲା ବେଳେ ଯାହା 2-3 ପିସ୍ ଖାଆନ୍ତି ଖରା କୋଳା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଦେଖାଉନି ତାପରେ ଝାଳରେ ଗାଧେଇନି ଭାଉଜ ଆଉ এটা ଏବେ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛ ପକାଇବେ ମାଛ ସରିଲା ନା କ'ଣ ଅଛି ঠিক আছে দেখেবি রখুଛନ୍ତି নেই ঘরে গোটা জিনিস সাইজ করে ঘরে নেউଛନ୍ତି এইটা আপনি দেখিলে এটা হয়ে সারা পরে সে দেখেবি আপনার দেখি মাছ পকাইলা বেলে ଟିକେ ফুটিলানি সেগুলা ফুটিলানি কি ভাউজ মিশাই দেখি এবার টমাটো বড় বড় কাটছ সে হব চুলিরে হয়ে যাব গ্যাস টাইম লাগবে চুলিরে ভাউজ পুরা মস্ত করি টমাটো দিটা বড় বড় টমাটো কাটিছেন বাহ এবার দিয়ে দিলে টমাটো তাদের বহুত বড় আছে এবার ছাড় দেবা তুমি ভাউজ তো ঢাকন দেখি ছাড়িদেলে ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛ ପକାଇବେ ତ ସରିଲା ତମ ରେସିପି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଭାଉଜ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି ମାଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ତରକାରୀ ବି ହେଇଆସିଲାଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ସହିତ ମାଛର ଲୁକ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଉଜ ଏବେ ମାଛ ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇଜ୍ ସୁଇଜ୍ କରିକି ଏବେ ମାଛ ଭାଉଜ ପକାଉଛନ୍ତି ସାଇଜ୍ କରିକି ସେତିକି ପକାଅ ରଖିଦେଉ 2-3 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡ ସେତିକି ଥାଉ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ବେଶୀ କମରେ ଭଜା ପରେ ଦରକାର ପରେ ଭଜା ଖାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିଲେ କେମିତି ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେଲେ ତା ସହିତ ରଖିଦେବେ ଘୋରିକି ଏବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବେ ଭାଉଜ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ମାଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଲାଣି ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ପୁରା ମସ୍ତ କରି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ରେସିପି ସରିଗଲାଣି ଖାଲି ବାକି କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଯାଉ ଟିକେ ତାପରେ ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବା ଟିକେ ସିଝି ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି କାହିଁକି ଭଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟମାଟୋ ଫଟୋ ସିଝିଗଲାଣି ମାଛ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ଆଳୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଝି ନା ନାହିଁ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ତା ସହିତ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ କରିଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖିନା ଦେଖିଦେବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଝାଳରେ ଖରା ତଳେ ବସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିପିଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀମାନେ ହସୁଥିବେ ଶୁଣିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ସରିଯାଉ ଦେଖିଯାଉ ଟିକେ କୋଉମାନେ କହିବେ ମାଛ ପସନ୍ଦ ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଏବେ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ଲାଷ୍ଟ ବାକି ରହିଲା ଭାଉଜ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲେ କମାଲ କରିଦେଲେ ଭାଉ ତ ଘାତ ରୋଷେଇ ଅତି ସହଜରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଅତି ସହଜରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ ସେମିତି ରୁହ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ଭାଇ ଯେଉଁ କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବେ ଯାଉ ନେଇଯାଉ ରୋଷେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ ଆଉ ତା ସହିତ ଭାଉଜ କ'ଣ ଜହ୍ନି ଆଉ ବାଇଗଣ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ପକାଇକି କେମିତି ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପୁରା ମସ୍ତ କରିକି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କେମିତି ସରିଗଲା ରେସିପିଟା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଟିକେ ଦଳାଦଳି ହେବ ଆଉ ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମାଛ ତରକାରୀଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ
ଭାଉଜ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମାଛ ତରକାରୀଟା କରିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ରେସିପି ଆଉ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ଚୁଲିରେ ଆଉ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲକୋବି ସଜନା ଛୁଇଁ ତା ସହିତ ମାଛ ତରକାରୀ ନା ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦିଅର ଭଲ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିଛି ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ଦିଅର ମୋ ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ପ୍ୟାର ଆଶା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ରଖିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ ବାଏ ଟିକେ ଭାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ ବାଏ ବାଏ